Si Ricky. Easy, train na. I get you 6 bagel. $10 things. Cash or Yes. impulse? For 60 people. Yeah. Cash or impulse? Cash. Oh, kaduha na itang balik. Oh, kaduha ka balik do. Wala sa malipo. You need your mug? Thank you. Welcome to my vlog, guys. Kabayan. Lingawa kay sa mga bata, oy. Oh, mga bata, oh. Lingaw kayo mga bata.